जिस तरीके से हमें बड़ा किया गया था और हमारे पेरेंट्स ने जो तरीके अपनाए थे वो हमने नहीं अपनाए, और जो हमने अपनाए थे वो आइंदा आने वाली नस्ल नहीं अपना रही है। हर जनरेशन अपने अपने तरीकाकार, अपने अपने चैलेंजेस लेकर आती है, और पेरेंटिंग के बारे में कहा जाता है यानी वालिदैन होने की जो जिम्मेदारियां हैं ये मजीद बढ़ गई हैं, और हमने बहुत से बोझ अपने कंधों पर लाद लिए हैं। पहले कहते थे कि औलाद होगी तो वालिदैन का सहारा बनेगी, और उनको बाजू और कंधे कहा जाता था कि वो काम काज में और चीजों में हाथ बटाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो जनरेशन है, स्पेशली वो लोग जो अपने 30s और 40s में हैं, तकरीबन मेरे एज ग्रुप के अंदर हैं, हम दोहरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। एक तरफ हमने पूरी तरह अपने बच्चों का बोझ भी उठाया हुआ है, और अपने एल्डरली जो पेरेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं हमारे मुआशरे के, उनकी जिम्मेदारी भी हमारे सर है। तो दोनों तरीके से हमारी नस्ल अंदर से पिस रही है। जैसे कि एक मीम भी है कि कार्टून देखने के जमाने में हम खबरें देखते रहे क्योंकि अब्बा जी के पास रिमोट होता था और वो चैनल नहीं बदलने देते थे, और अब जब हम बड़े हुए और खबरें देखने का जमाना आया तो अब बच्चे कार्टून देख रहे हैं, और अभी भी हमें रिमोट नहीं मिलता। और जब हम छोटे थे तो कहा जाता था कि अब्बा जी घर आए हैं और सारे एकदम ऐसे हो जाओ, अलर्ट हो जाते थे सारे। और अब जब हम घर आते हैं तो अब ये कहा जाता है बच्चे सो रहे हैं और शोर ना करो। तो हमारे शोर करने की, हमारी जनरेशन के शोर करने की और बातें करने की तो बारी कहीं बीच में आई ही नहीं। साइकोलॉजी पेरेंटिंग के हवाले से क्या कहती है और मुख्तलिफ रिसर्चेज इस बारे में क्या कहती है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिसर्च है 2023 की, कहाँ की है सारी बात को छोड़ दें, लेकिन जो काम की बात है और पते की बात है वो ये है कि रिसर्च के मुताबिक 2/3 ऑफ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग ये बहुत ही मुश्किल जॉब है, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक छोटे बच्चे को पालना इतना मुश्किल होगा। ये रिसर्च कनाडा में की गई थी, जहां पर दोनों पेरेंट्स कामकाज करते हैं, और जिस तरह वहां की कंडीशंस हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, इसके बावजूद उनका ये कहना था, जहां पर बहुत सी फैसिलिटीज भी हैं, ये अंदाजा रखिए। उसमें से 8 लोगों ने कहा कि जो पेरेंटिंग है ये इतनी इंजॉयबल नहीं है। पेरेंट्स से जब ये पूछा गया कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या गोल्स समझते हैं कि बड़े होकर आप क्या चाहेंगे कि इन्हें क्या चीज मिले, उसमें कुछ ऑप्शंस दी गई थी, और तकरीबन 80% पेरेंट्स ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कैरियर सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस दी थी, कि वो ये देखना चाहते हैं व्हाट आर देयर गोल्स ऑफ पेरेंटिंग, कि वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कैरियर में सेटिस्फाइड हों और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सारे आर्ग्यूमेंट को। पेरेंटिंग एक एंजॉयबल एक्टिविटी नहीं रही पेरेंट्स के लिए, उनके लिए वो फाइनेंशियली भी एक बर्डनिंग एक्टिविटी है, इमोशनली भी एक बर्डनिंग एक्टिविटी है, और एक हार्ड जॉब है। वो जब सोच रहे थे कि ये एंजॉयबल होगी, लेकिन ये एंजॉयबल नहीं है। और उसके साथ साथ ये कि वो चाहते हैं कि बड़े होकर उनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और उनकी कैरियर अच्छी हो। ये जो सारी रिसर्च है ये कनाडा जैसे जगह की है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सी उनको बैठे बैठे बहुत से बेनिफिट्स और बहुत सी समझे फेवर्स ऑलरेडी हासिल होती हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में पेरेंटिंग इससे कई गुना कैसे मुश्किल होगी, कि जहाँ पर एक कमाने वाला है और 8 खाने वाले हैं, और अपने माँ बाप और बच्चों के अलावा समटाइम और बहुत से अफरादे खाना का बोझ भी एक कमाने वाले पर होता है। उसके साथ साथ जो एक तरह से हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके अंदर इन चीजों का जो करियर इंडिपेंडेंस और इन चीजों का जिक्र है ना, ये और भी ज्यादा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बच्चे कल को बड़े होंगे, पढ़ेंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, और उस चक्कर में पेरेंट्स बहुत ही मुश्किल तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अफोर्ड ना करने के बावजूद महंगी ट्यूशंस, महंगे स्कूल, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे किसी से पीछे ना रह जाएं, हमारे बच्चे किसी से पीछे ना रह जाएं। ये हम मिलेनियल पेरेंट्स का सबसे बड़ा फियर है, और यहीं से हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की जो 2 थ्योरीज है वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। साइकोलॉजी की एक थ्योरी थी साइकोडायनेमिक, जो सिगमंड फ्रॉइड वाली थी, और उसने ये कहा था कि पास्ट लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है और जीन्स बहुत ही मैटर करते हैं। हमारा बच्चा लायक है नालायक है, हम उसकी कैसी तरबियत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उस जीन्स के आगे पीछे नहीं है। और अभी भी रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जीन्स आर मेकिंग अ वाइबल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका, और हमारी जीन में जिस तरह की चीजें और ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी आदत उससे बहुत मैच करती हैं। इसके मुकाबले में जो नया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया था मॉडर्न साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स में से, वो ये था कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन एंड प्लास्टिसिटी ऑफ बिहेवियर,
کہ ہم کچھ ایسی عادات اپنا سکتے ہیں, کچھ ایسے رویے اپنا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی جو زندگی کے اندر میجر چینجز اور میجر لائف گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. ایک تو بہت ہی آپٹمسٹک ویو تھا کہ ہماری جینز ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں کہ ہم لائق ہیں, نالائق ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, ہم کسی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, ایکسل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ ہماری محنت اور کارکردگی کی بدولت یہ چیز ہو سکے گی. لیکن یہاں سے ایک اور امپورٹنٹ نقطہ ہاتھ آیا نا, وہ امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے خود کو رسپانسبل قرار دینا شروع کر دیا, جو کہ رسپانسبلٹی ہمارے ساتھ اوپر نہیں بھی لاگو ہوتی. اسپیشلی پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم اس گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم چونکہ بچے کو اچھے اسکول داخل میں نہیں کرا رہے, ہم مہنگا ٹیوٹر رکھ کے نہیں دے رہے, تو ہم اپنی والدین ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے بچے پیچھے رہتے جا رہے ہیں یا رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مٹیریل گینز ہم نے اٹیچ کر لیے ہیں, جیسے کہ ریسرچ میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے, کہ اوپر کچھ انڈیکیٹرز تھے ہیپینس کے, کمپیشن کے, یعنی ایک طرح سے سائیکولوجیکل ویریبلز جو کہ ہائیسٹ ہیومن فنکشننگ یا ہیومن کوالٹیز سے ریلیٹڈ تھے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا کمپیشنیٹ ہو, دوسروں کا خیال رکھنے والا ہو, ہیپی ہو, اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہو, سینس آف, اس کے بچے ہوں, فیملی ہو, اس طرح کی چیزیں بھی تھیں, فیملی ویلیوز ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں جو پرسنٹیج تھی, لوگوں نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کو زیادہ اہمیت دی. یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اس چکر میں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فائنینشیل انڈیپینڈنس گین کرنے والا ہو, تو ہم بہت سی مٹیریل چیزیں بھی اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا لائف سٹائل مینٹین رہ سکے. یہاں سے ہم پیرنٹنگ سٹریس کو انکریز کر لیتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ماضی میں پیرنٹنگ اتنی مشکل نہیں تھی, ماڈرن ڈے میں پیرنٹنگ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی ریزن مینلی یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹنگ کے گولز ہیں وہ بہت زیادہ ریوالو کرنا شروع ہو گئی ہیں ان سب چیزوں کے اندر, اور ہم بیچ میں بھول جاتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو انکارپوریٹ کرنا ایز اے ہیومن بینگ, ہیومن کوالٹیز میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے اپنے گولز بھی مٹیریل گینز کے گرد بنا دیے, اور پلس ہم نے نیچر کا ایلیمنٹ یا جینیٹکس کا ایلیمنٹ آل ٹوگیدر نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے, کہ سم ٹائم ہماری اچھی تربیت, اچھا ماحول, یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنے کے باوجود بھی کچھ ایک ایریاز میں ہمارا بچہ ایکسل نہیں کرے گا, کچھ دوسرے ایریاز میں ایکسل کرے گا. لیکن کیونکہ ہماری سپاٹ لائٹ وہ ایریاز ہوں گے کہ ہم وہ کیریئرز اپنائیں جس میں ہمارا بچہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جا سکے, کامیاب ہو سکے, سکسیس کا وہ کرائٹیریا جو ہم نے بنا رکھا ہے اس کو اچیو کر سکے. تو اس چکر میں ہم نرچرنس کے اوپر, یعنی ہم اپنے بچے کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں اسی توسط سے اس نے سیکھنا ہے, تو ہم وہ چیزیں سکھائیں, زیادہ سے زیادہ سکھائیں کہ وہ معاشرے میں کامیاب ہو سکے. ان چیزوں کے اندر جو بیلنس ہے نا ہمارا اپنا, کہ ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب نہ ہو, ہم بچے کے اوپر بھی غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں, اور نیچر, نرچر, سائیکو ڈائنامک اور کوگنیٹو تھیوری کے بیچ میں کہیں بیلنس ڈرا کریں کہ ساری چیزوں کے لیے آپ سول ریسپانسبل نہیں ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے, اور ساری چیزوں کے لیے انوائرمنٹ بھی آپ نہیں پرووائڈ کر کے دے پا رہے ہیں. سم ٹائم کچھ بچے جن کو اچھی انوائرمنٹ نہیں بھی ملتی ہے تو بھی ان کو ہدایت ملتی ہے, اللہ کی طرف سے ان کو سکسیس ملنی ہوتی ہے, ان کو مل جاتی ہے. اپنے آپ کو اوور برڈن, اوور اسٹریس کرنا چھوڑ دیں, اور کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں.